double check. I did this one. Ulit. Camera, open folder pa rin. Yan. And close po ng folders. Picture lang tayo sa dito po. Dito. Picture. Smile, ladies. Dito po. Ito. Naka-green na. Video. Video lang po ito. I-adjust yung camera mo. Ayan. Picture. Ayan. Okay, picture lang po nakaharap na nakatayo. Diretso. Okay. 10 seconds. Kita lang din ha. As in, nakita po. Nakasal dito. Okay, smile. And, okay, upo na po tayo. Okay. Kami naman. All for the video. Ay. Puta. Okay, dialogue meaning for Mission Verse Philippines. On my cue, rolling.